Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti bene e che siate pronti per un nuovo video pieno di gossip, analisi e, un po' di dramma, diciamocelo. Oggi ci immergiamo a capofitto in un argomento che sta facendo impazzire il web, soprattutto qui in Italia, il presunto shock tra Neslihan Atagul, suo marito Kadir Dulu, e, udite udite, Burak Özçivit. Sì, avete capito bene. Prepariamoci a districare questa matassa che sembra uscita direttamente da una soap opera turca. Negli ultimi tempi, i social media sono stati inondati di voci, pettegolezzi e presunte verità sulla relazione tra questi tre attori amatissimi. Alcuni siti web e account scandalistici hanno addirittura parlato di crisi matrimoniali, tradimenti e, diciamo che le speculazioni si sono spinte oltre ogni limite. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? È solo fumo negli occhi per creare scoop e attirare click? Oppure c'è un fondo di verità che si nasconde dietro l'immagine patinata delle star? Cercheremo di scoprirlo insieme, analizzando le fonti, smontando le fake news e cercando di capire cosa sta realmente succedendo. Prima di iniziare, però, vi chiedo una piccola cosa: se vi piacciono i contenuti di questo tipo, se siete appassionati di gossip turco e se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news delle vostre star preferite, non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Prometto che cercherò sempre di portarvi informazioni fresche, accurate, soprattutto verificate. Detto questo, possiamo finalmente iniziare. Partiamo dalle basi. Neslihan Atagul e Kadir Dulu sono una delle coppie più ammirate e invidiate del panorama televisivo turco. Il loro amore, sbocciato sul set della serie Fatih Arbiye, sembrava una favola moderna. Matrimonio da sogno, dichiarazioni d'amore pubbliche, progetti professionali condivisi, tutto faceva pensare a una relazione solida e duratura. Poi, improvvisamente, sono iniziate a circolare voci insistenti di crisi. Qualche sguardo di troppo, un allontanamento fisico durante eventi pubblici, post sui social media interpretati come indizi di malessere. Insomma, il solito copione. A complicare ulteriormente la situazione, è entrato in scena Burak Özçivit, un altro attore di punta della televisione turca, noto per la sua bellezza e per il suo ruolo in serie di successo come Magnificent Century e Kara Sevda. Burak è sposato con Fariye Evcen e anche loro, fino a poco tempo fa, sembravano una coppia inossidabile. Ma, come ben sappiamo, le apparenze ingannano. Ed è qui che le voci si fanno più insistenti e, diciamolo, anche più scandalose. Alcuni sostengono che tra Neslihan e Burak ci sia stata una certa intesa sul set di un progetto lavorativo. Qualche occhiata complice, una risata di troppo, un caffè preso insieme, tutte azioni che, se interpretate con una certa malizia, possono diventare la miccia per un incendio mediatico. Ovviamente, non ci sono prove concrete di una relazione extraconiugale. Si tratta, per lo più, di speculazioni alimentate da pettegolezzi e illazioni. Ma allora, perché queste voci continuano a circolare con tanta insistenza? La risposta è piuttosto semplice: il gossip vende. Le storie di amori, tradimenti e scandali fanno sempre presa sul pubblico. E quando si tratta di star del calibro di Neslihan, Kadir e Burak, l'attenzione mediatica si moltiplica esponenzialmente. Inoltre, bisogna considerare il contesto culturale turco, dove il matrimonio e la famiglia sono valori molto importanti. Un eventuale scandalo di questo tipo avrebbe un impatto enorme sull'immagine pubblica dei diretti interessati. Ecco perché le voci di crisi vengono amplificate e diffuse a macchia d'olio. Ma torniamo alla domanda principale. C'è un fondo di verità in tutto questo? Onestamente, è difficile dirlo con certezza. Nessuno di noi può sapere cosa succede realmente dietro le porte chiuse delle case di Neslihan, Kadir e Burak. Possiamo solo basarci su ciò che vediamo e sentiamo, cercando di filtrare le informazioni e di separare la realtà dalla finzione. Quello che è certo è che i tre attori hanno reagito in modi diversi alle voci che circolano sul loro conto. Neslihan e Kadir, ad esempio, hanno cercato di mostrare una certa unità sui social media, pubblicando foto insieme e facendo dichiarazioni d'amore reciproche. Un modo, forse, per smentire le voci di crisi e per rassicurare i fan. Burak, invece, ha preferito mantenere un profilo più basso, evitando di commentare direttamente le speculazioni sul suo conto. Ma queste reazioni sono sufficienti per dissipare tutti i dubbi? Probabilmente no, il gossip continuerà a circolare,
alimentato da nuove indiscrezioni e da interpretazioni più o meno fantasiose. Starà a noi, come spettatori, cercare di mantenere un atteggiamento critico e di non cadere nella trappola delle fake news. Ricordiamoci sempre che dietro l'immagine patinata delle starci sono persone reali, con sentimenti, fragilità e problemi come tutti noi. Giudicare frettolosamente e condannare senza prove concrete è sbagliato e ingiusto. In conclusione, la presunta crisi tra Neslihan Atagul, Kadir Dulu e Burak Oshivit è un argomento complesso e controverso, avvolto nel mistero e alimentato da pettegolezzi e speculazioni. Difficile stabilire con certezza cosa stia realmente succedendo. Possiamo solo sperare che i diretti interessati riescano a superare questo momento difficile, qualunque sia la verità. Bene, amici, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che l'analisi vi sia piaciuta e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza su questa intricata vicenda. Ricapitolando, abbiamo visto come le voci di crisi matrimoniale e di presunte relazioni extraconiugali si diffondono rapidamente nel mondo del gossip, soprattutto quando si tratta di star del calibro di Neslihan Atagul, Kadir Dulu e Burak Oshivit. Abbiamo analizzato le possibili cause di queste speculazioni, cercando di separare la realtà dalla finzione. E abbiamo ricordato l'importanza di mantenere un atteggiamento critico e di non cadere nella trappola delle fake news. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia stato utile e interessante. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Credete che ci sia un fondo di verità nelle voci che circolano? Oppure pensate che si tratti solo di pettegolezzi infondati? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di conoscere il vostro punto di vista. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! **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 
turco asterisco asterisco. Ciao a tutti, amantes del Kisme Y las telenovelas turcas. Como ya sabéis, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y, a veces, de verdaderos dramas que superan la ficción. Hoy, vamos a sumergirnos aún más en el embrollo que involucra a Neslihan Atagul, Kadir Dului y Burak O'Shivit. Porque, admitámoslo, este culebrón merece un análisis a fondo, ¿no creéis? Hemos hablado de las bases, de las primeras señales de alarma y de cómo los rumores comenzaron a inundar las redes sociales. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué factores han contribuido a que esta bomba estalle en el mundo del espectáculo turco? Vamos a explorarlo. Asterisco asterisco el escenario ideal. Parejas de ensueno bayo la lupa asterisco asterisco. Neslihan Atagul y Kadir Dulu eran, como dije, el epítome de la pareja perfecta. Se conocieron en el set de Fatih Arbie, una serie que catapultó su romance a la fama. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su boda fue un evento mediático, una celebración del amor que parecía destinada a durar para siempre. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban palabras dulces y parecían inseparables. Pero, como suele suceder, la perfección es una ilusión. Los rumores de crisis comenzaron a surgir de forma sutil al principio. Unas miradas esquivas en eventos públicos, una distancia física inusual, publicaciones en redes sociales con mensajes ambiguos, pequeñas señales que, sumadas, crearon una atmósfera de incertidumbre. Los fans, siempre atentos a cada detalle, no tardaron en notar que algo no iba bien. Luego, tenemos a Burak O'Shivit y Fariye Evcen. Otra pareja dorada del mundo del espectáculo turco. Burak, con su atractivo innegable, y Fariye, con su belleza y talento, parecían la pareja ideal. Casados y con un hijo, su vida parecía sacada de un cuento de hadas. Burak, especialmente, gozaba de una gran popularidad gracias a sus papeles en series históricas y románticas, lo que lo convertía en uno de los actores más codiciados de Turquía. Su matrimonio, por lo tanto, era visto como un modelo a seguir. Asterisco asterisco la chispa de la discordia. El set como detonante asterisco asterisco. La bomba,
como suele ocurrir en estos casos, explotó en el set de grabación. Según los rumores, Neslihan y Burak coincidieron en un proyecto profesional. Y fue allí donde saltaron las chispas. Una intensa química, según algunos medios. Risas cómplices, miradas que duraban más de lo necesario, conversaciones privadas, todo esto, claro está, según las fuentes no oficiales que alimentan el mundo del chisme. Es importante recalcar que, hasta el momento, no existen pruebas concretas de una relación extramatrimonial entre Neslihan y Burak. Son solo rumores, especulaciones y fuentes cercanas que venden exclusivas a los medios. Sin embargo, la simple insinuación de una posible infidelidad fue suficiente para desatar el caos mediático. Porque el público adora el drama, especialmente cuando involucra a figuras públicas que, hasta ese momento, eran consideradas modelos a seguir. La caída de un ídolo siempre genera expectación y morbo. Esta situación no es la excepción. Asterisco el contexto cultural. Matrimonio y familia como pilares asterisco. Como mencioné antes, el contexto cultural turco juega un papel fundamental en esta historia. El matrimonio y la familia son valores muy arraigados en la sociedad turca. Un escándalo de infidelidad, por lo tanto, no es solo un asunto privado, sino un tema que afecta la imagen pública y la reputación de los involucrados. En Turquía, las figuras públicas son vistas como modelos a seguir, y se espera que mantengan una imagen impecable en su vida personal. Un desliz, por pequeño que sea, puede tener consecuencias devastadoras para su carrera y su popularidad. Por eso, los rumores de crisis matrimoniales son tomados muy en serio por los medios y por el público en general. Asterisco las reacciones, estrategias de comunicación y el poder de las redes sociales asterisco. Ante la avalancha de rumores, Neslihan, Kadir y Burak ha reaccionado de manera diferente. Neslihan y Kadir, al principio, intentaron mostrar una imagen de unidad y infelicidad en redes sociales. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes de amor y trataban de desmentir las especulaciones. Una estrategia común para calmar las aguas y tranquilizar a los fans. Sin embargo, algunas fuentes señalan que estas demostraciones públicas de afecto podrían ser una facada, un intento desesperado por salvar las apariencias. Otros creen que la pareja realmente está luchando por superar una crisis y que están utilizando las redes sociales como una herramienta para mostrar su compromiso mutuo. Burak, por su parte, ha optado por mantener un perfil bajo. No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema y ha evitado referirse directamente a los rumores. Una estrategia que podría interpretarse como una forma de no alimentar el fuego, pero que también ha generado aún más especulaciones. Algunos creen que su silencio es una confirmación implícita de la veracidad de los rumores, mientras que otros piensan que simplemente está protegiendo su privacidad y la de su familia. Fariye Evcen, la esposa de Burak, también se ha mantenido al margen del escándalo. No ha hecho comentarios públicos sobre la presunta infidelidad de su marido y ha seguido publicando fotos en redes sociales como si nada estuviera sucediendo. Una actitud que ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la ven como una mujer fuerte y decidida que está dispuesta a luchar por su matrimonio, mientras que otros creen que está viviendo una situación muy difícil y que está tratando de mantener la calma por el bien de su hijo. Asterisco más alla del chisme, la presión mediática y el costo de la fama asterisco. Más alla del chisme y las especulaciones, este caso pone de manifiesto la enorme presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus palabras es interpretada y en cada uno de sus gestos es diseccionado por los medios y por el público en general. Vivir bajo esta lupa constante puede ser extremadamente difícil y agotador. La falta de privacidad, la invasión en su vida personal y la constante exposición a rumores y críticas pueden tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Además, el costo de la fama también se refleja en sus relaciones personales.
La presión de mantener una imagen pública perfecta. La dificultad para conciliar la vida laboral con la vida familiar y la constante tentación de caer en el mundo del quisme y la infidelidad pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. *** El veredicto final. La importancia de la empatía y el pensamiento crítico ***. En conclusión, el presunto shock entre Neslihan Atagul, Kadir Dulu y Burak-Oshivit es un tema complejo y delicado que involucra a tres figuras públicas muy queridas en Turquía. Si bien los rumores de crisis matrimoniales y de posibles infidelidades han generado una gran expectación mediática, es importante recordar que no existen pruebas concretas que confirmen estas especulaciones. Como espectadores, debemos mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y las fake news. Debemos recordar que detrás de la imagen pública de las estrellas hay personas reales, con sentimientos, fragilidades y problemas como todos nosotros. Antes de juzgar y condenar, debemos tratar de ponernos en su lugar y recordar que todos merecemos respeto y una empatía, independientemente de nuestra profesión o nuestra fama. Por supuesto, debemos tener en cuenta que la verdad completa solo la conocen los protagonistas de esta historia. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar la información que nos llega a través de los medios. Bene, amici, hemos llegado al final de este análisis profundo del triángulo amoroso turco. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a comprender mejor la complejidad de esta situación. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay un fondo de verdad en los rumores? ¿Pensáis que Neslihan, Kadir y Burak están atravesando una crisis real? ¿O creéis que todo es un montaje mediático para generar expectación y vender exclusivas? Dejad vuestros comentarios a qui abajo y compartid vuestro punto de vista. Como siempre, si os ha gustado este video, no olvidéis darle un me piace, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún nuevo video. Grazie mille por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo video. Ciao a tutti.